তো হ্যালো গাইস, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আর আমি খুব ভালো আছি। আরও একটা ছোটোখাটো ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে এলাম তোমাদের পাশে। তো গাইস, দেখতেই পাচ্ছ আমার ছোট ভাগনা একটা ছোট জিসিপি নিয়ে মাটি করছে। আর আমার মা আমাদের গ্রামের মেলাতে আমার ছোট ভাগনাকে 100 টাকা একটা জিসিপি গাড়ি কিনে দিয়েছে। আর আমার বড় ভাগনা দেখতে পাচ্ছ মোবাইল দেখছে। वीडियो कॉल करते बोलो ले बाबू चलिए आप थाना दिखे जा गाड़ी चलिए बोल और रे बस से और काकी है जा तो नवर माटे हम फोन और कथा से मैं रोग और या है खाना कुछ करियो को ना काटो को दिन से सत्य है यहाँ तो मैंने दिन जाए को दिखलो कथा करते ना